walikuwa na mulango pia ilichomekwa. Ndiye Nehemia akapata uchungu, ikamsukuma aende akafanya nini? Akarebatire yao, akarejea tena kujenga yao. Wakati alikuwa anajenga, wale watu watatu, Tobia, Gesemi, Sanbalati, walisimama kwa ajili ya kunini? Ya kupiganisha ye. Walisimama kwa ajili ya kupiganisha ye. Ndugu mpenzi, wakati ngine situation kwa tupifikia ndani ya maisha yetu, utaona wakati uko na pezwe ufanye kitu fulani, utaona lakini umeshashindwa. Umeshindwa kabisa, masemo inapita, mabaya yuko na neno usiku kama mchana. Nehemia akapata juhudi ya kurebatire ile kitu, hakukata tamaa. Walianja mudekuraje, wakasema hii ile ache jenga tu, ateta jenga renard mina wazi kondeke akipita yulu nyewe itabomolewa. Ona niveau mderele, ona nja jenga nyumba bikwa semi ndeke kifika kisimama yulu nye itavunjika. Wota sikiana je? Basema uwezi weza kitu ule, ye kwenda tiana na kitu nye wezi weza, ye kwenda bekana na kitu nasa shinda batu kujenga, ye nje kwenda tiana, ye wezi weza. Bana vunja Nehemia, doki ya kulani Nehemia ilikuwa ya kulete mabaya, ilikuwa ya kuchangeta na benja yake yenyewe alikuwa tumika, ilikuwa amen amen. Lakini Nehemia hakukata tamaa. Njote me tunasema ne te décourage pas, ne te décourage pas. Japo wa Sanbalati, wa Tobia, wa Gesemi watasimama kwa njia yako, va dans ta destinée. Panda eshelo, panda eshelo, panda eshelo, fika kusome uone ambaye Mungu alikutakia. Amen amen. Amen amen. Panda kwa eshelo, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Wakati wale watu walikuwa na lani Nehemia, walikuwa naongelea Nehemia mabaya, walikuwa nafanya tu kute Nehemia ashindwe. Hatutasoma yote. Ukisoma ile kitabu cha Nehemia utaona mazarau, malana, kulaumu Nehemia ambaye walikuwa nafanya. Walikuwa wengi wako na laani kazi yake. Lakini ndugu mpendwa, acha wakulani, lakini kulana yabo ole Mungu atanja rerutisha na baraka. Amen amen. Wakati uko nafanya kitu, prendre courage, hakikisha kama hapa miko napanda, sitangalia nyuma, sitarudia nyuma. Japo watanitesa, japo watanifanya nirudi nyuma, lakini mimi sitarudi nyuma. Amen amen. Sitarudi nyuma. Ukwe determine ndana kitu nyeo kwa fanya. Leo banakwaza we kukanisa, boli kwa mgonjwa bapane ndaona we batu le vile pafika ona mi naacha kwa kanisa boli. Papa Jacques pana fika ona mi naacha kwa kanisa boli. Wali fika tumikia yeye ama ulifika kutumikia Mungu? Wali kwa determine haki na kitu ona kifanya. Uko kwa décourager, uko kwa bana kwaza miku repetition, bo mimi naacha kuimba, bo mimi naacha kitu fulani. Uko kwa tu mtu mwa pale hivi nye pana determiner, yeko na shindwa tu katikati. Amen amen. Exemple concret kwa baba yetu hapa, yeye kama angekuwa mtu ya kudekuraje, mimi nawaza kufika hapa anashapita ndala mama maneno mingi, kufika mpaka sisi na wetu kutane hapa anasha traverser nda ba situation difficile aina yote. Yepa na hivi. Lakini angekuwa mtu kwa badone, leo angifete 8e anniversaire yake ya kanisa. Sina wetu répondre. Angifete haki. Nzema na mimi na siku za leo ile 8e année ngali kidogo. Papa apande tena, apatikane kusome. Pali ambaye watu wasema wa Sanbalati watangia sema bona batobia na bageseni kweli baba ile alikuwa na Mungu. Amen amen. Anaonekana ndana vile mzima, hakudekuraje. Unawaza watu ya kumdekuraje haikukua, balikuwa mingi sana. Batu wakuletea moyo bongo uziweza kitu ile ilikuwa balikuwa tena batu yeba tafika tu pale botu batakuwa bakolosai ya maneno yake inakuwa tu. Iwezi kosekana. S'il te plaît ndugu mpendwa, ne te décourage pas. Malgré la souffrance, malgré le désespoir, prends courage. Ne te décourage pas. Amen amen. Jie mana mimi natafuta sema kitu kidogo. Ujue kwa maisha
maisha yetu iko compare na questionnaire ya examen. Amen, amen. Kila mtu kuna questionnaire yake. Kwa examen d'etat mimi nawaza unaweza copier réponse ya mwenzako na haiko ile. Yepana hivi. Na iko ile jini bote muko na questionnaire nye iko mbali mbali, lakini mbote muko nafanya njo nini? Examen. Notre vie est comparée pareil. Wakati muko nafanya examen ile, usi propose ile ya mwenzako ikwe yako. Amen, amen. Usikamate maisha ya mwenzako wojiweka ndani. Hapana. Ulifika we peke, kamata maisha yako peke kumkono, songa mbele na Yesu. Amen, amen. Japo vikwazo, japo mashaka, wakati uko unatafuta inzika nini repose yako, hapana angalia kufuaze. Wakati wote naangalia kufuaze utashindwa. Hapana angalia kufuaze. Wakati wote naangalia kufuaze utakuwa éliminé. Wozipata diplôme. Tu consacres toi-même. Tu consacres toi-même. Professeur alishaleta cours anachoka. Sasa ni wewe. Wewe peke ukamata cerveau yako, tumizia, songa mbele. Amen, amen. Ni ile kitu ambaye tunaweza tia ndani ya maisha yetu. Ni très important. Usikope maisha mwenzako ikwe yako. Unaweza bakia kunjia, hautafika kwa mwelekezo. Amen, amen. Na kitu wa pili ambaye nitafuta sema, japo Sanibalati, Tobia na Gesemi watasimama. Watasimama kwa kukulani, watasimama kwa ajili ya kukusurubu, watasimama kwa ajili ya kukutesa. Hapana. Hapana ndugu mpendwa, usiwangalie. Japo watakulani, Biblia anasema ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Amen, amen. Watakupiganisha lakini hawatakuweza. Amen, amen. Ni ile neno la Mungu. Na ile lana yao kila mara itanja geuka tu na baraka. Wakati Nehemia alikuwa anafanya ile kitu, wakati wako na laani, njo kazi iko naendelea. Njo kazi iko naendelea. Njo miraa iko napanda. Iko napanda inafika mpaka kusome. Inapanda wanajenga. Mimi nawaza wakati yetu kama tupana soma hapa. Ile kule derrière wakati ilikuwa napanda. Mimi nawaza pale Sanibalati ile balikuwa angalia upi batafika ni. Wakati ba ennemi banatena kuvitanisha we, c'est là ton temps. Monte. Ennemi atakuvitanisha bule. C'est là ton temps. Ile ndio wakati ambaye Mungu anatafuta kuinua wewe. Ile ndio wakati Mungu anatafuta kukupandisha. Ile ndio wakati Mungu anakubariki. Monte avec Christ. Mpake ufike kusome. Amen, amen. Wengine wanakuaka kwa tu pale. Mimi anja kitu ule. Misaona deja. Yepeke kwa iko Sanibalati ya maisha yake. Misaona deja. Donc iko visionnaire ya maisha yake. Misaona deja. Mina shindo. Wepeke kwa kuna tamu kama baya kwa juu yako peke. Wepeke unarudia Tobia maisha yako. Wepeke unarudia Sanibalati ya maisha yako. Bien-aimé, tosha ile kitu ndani yako. Asubuhi leo ingekuwa na watu, ingekuwa na mtu ambaye atasimama atasema je me tiens maintenant, je ne peux plus me décourager avec l'Éternel. Tinati avec l'Éternel nitasonga mbele, nione mikono yake. Avec l'Éternel sitarudia tena nyuma, sitaangalia tena mabaya, sitaangalia tena magumu, sitaangalia tena shida, sitaangalia ugonjwa, hata ugonjwa ile imenishika, nitasonga mbele, nitapata uponaji. Hata leo sione, kesho ni siku yangu. Inagawia. Utasikia mtu mwingine inagawia. Mizifika kila siku kukanisa. Miziomba kila siku miko natoa vile. Bien-aimé, kuko na ba situation ingine Mungu tapitisha wendani. Kuko na ba difficulty ingine Mungu tapitisha wendani. Kusudi ukomae. Lakini angalisho kwako ukikisha ushindwa, njo esheke yako mara moja. Kukisha shindwa tu, wewe pale mema nyeli kwa mbele yako hautaona tena. Usikue mtu aive. Kuwa mtu nyeko na persevere, na mtu nyeko na imani. Nilitamka kusema ya kwamba ile Nehemia alikuwa mtu nyeko na imani. Il avait la foi dans tout ce qu'il faisait. Il avait l'espoir dans tout ce qu'il faisait. Et il avait l'amour pour ce qu'il faisait. Alipenda kujenga, alipenda
alipenda kujenga, alipenda kuamsha tena mirae ambaye ilianguka. Amen, amen. Alipenda, nilisema ile kitabu mambo kifupi hapa nilipata ndani, ilikuwa mambo ambayo nilitamka mbele, ilikuwa la foi, le courage, l'amour. Alikuwa na ile moyo ya kuangalia fazi ye faite mwa iko inabidi atengeneze. Mimi na wewe kweli tunakuwa na roho ile. Fazi nye faite njoo iko njoo pale, sitapika mkono biebie. Sitapika mkono biebie ile isaonekana deja. Pale mimi na wewe sitapika mkono, mais Néhémie n'était pas comme ça. Tukamate ile maisha ya Néhémie ya imani, ya amour, ya hamu ya kufanya kitu, hamu ya kufanya, ya kutenda mema ingie ndani yetu kwa asubuhi ya leo, na tutakuwa washindi, na tutaprospere, na tutakuwa juu, na tutafika kwenye mwelekezo wetu, na tutakuwa wale watu ambao tutakuwa washuhuda kwa wengine. Acha Mungu abariki neno lake kwa asubuhi ya leo.